नमस्कार दर्शक बंधु आज भिडियो रही एमती प्रश्न जहाँ आपण मैंने आगु के जान थे जदि जानी फ्रेंड्स आमको कमेंट मध्यम निश्चित भाव तार आंसर जनईदे। तेज चलते फ्रेंड्स आज भिडियोटी को आरंभ करवा। तेज सर्वप्रथम प्रश्न नंबर 1 कुआरी झील मानू केमिति संभव कले से अधिक खुशी हो। पुणी थे कुआरी झील मानू केमिति संभव कले से अधिक खुशी हो। तेबे यही प्रश्नर उत्तर हो फ्रेंड्स गोड़ उपरे बसई संभव कले से अधिक खुशी हो। तेबे नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स सिंहर मुहरे केतोटी दांत थाए। पुणी थे सिंहर मुहरे केतोटी दांत थाए। तेबे यही प्रश्नर उत्तर हो फ्रेंड्स 26टी दांत थाए। तेबे नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स केउ देश पाखरे सबुठु अधिक अर्थशास्त्र अच्छी। पुणी थे केउ देश पाखरे अधिक अर्थशास्त्र अच्छी। तेबे यही प्रश्नर उत्तर हो फ्रेंड्स ईरान देश रे अधिक अच्छी। तेबे नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स केउ जिनिस को दबाई देले झील मैंने संभव करने पागल हो जिवे। पुणी थे केउ जिनिस को दबाई देले झील मैंने संभव करने पागल हो जिवे। तेबे यही प्रश्नर उत्तर हो फ्रेंड्स तांकर स्तन दुईटी को दबाई देले पागल हो जिवे। तेबे नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स गोटे एटीएम मेसीन रे केते टंका थाए। पुणी थे गोटे एटीएम मेसीन रे केते टंका थाए। तेबे यही प्रश्नर उत्तर हो फ्रेंड्स 20 लाख रु अधिक टंका थाए। तेबे नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स गोटे दिन रे केते थरा मोबाइल चार्ज करने कथा। पुणी थे गोटे दिन रे केते थरा मोबाइल चार्ज करने कथा। तेबे यही प्रश्नर उत्तर हो फ्रेंड्स 3 रु 4 थर चार्ज करने कथा। तेबे नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स उड़ाजहाजर तेलर टांकी केते लिटर होता है। पुणी थे उड़ाजहाजर तेलर टांकी केते लिटर होता है। तेबे यही प्रश्नर उत्तर हो फ्रेंड्स 12,000 लिटर होता है। तेबे नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स महिला माने केउ समय रे घोड़ा भली हेबा पाई मानि नियंती। पुणी थे महिला माने केउ समय रे घोड़ा भली हेबा पाई मानि नियंती। तेबे यही प्रश्नर उत्तर हो फ्रेंड्स दिन समय रे। तेबे नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स सबुठारु प्रथमे सीमेंटर घर किए बनाइथिला। पुणी थे सबुठारु प्रथमे सीमेंटर घर किए बनाइथिला। तेबे यही प्रश्नर उत्तर हो फ्रेंड्स थॉमस एडिसन बनाइथिला। तेबे नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स दुनियार सबुठु महंगा पशु केउटा अटे। पुणी थे दुनियार सबुठु महंगा पशु केउटा अटे। तेबे यही प्रश्नर उत्तर हो फ्रेंड्स ग्रीन मंकी दुनियार सबुठु महंगा पशु अटे। तेबे नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स जेते बेले आमे चली थाउ सेते बेले हमर हाथ काहेकि हली थाए। पुणी थे जेते बेले आमे चली थाउ सेते बेले हमर हाथ काहेकि हली थाए। तेबे यही प्रश्नर उत्तर हो फ्रेंड्स विपरीत गतिर कारण आमर हाथ हली थाए। तेबे नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स पतला महिला को केमिति संभव कले से चिल्लाई उठिबो। पुणी थे पतला महिला को केमिति संभव कले
ସେ ଚିଲ୍ଲାଇ ଉଠିବ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ଟେକିକି ସମ୍ଭବ କଲେ ସେ ଚିଲ୍ଲାଇ ଉଠିବ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ତାର ଜୀବନରେ କେତେ ଲିଟର ପାଣି ପିଇପାରିବ? ପୁଣି ଥରେ, ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ତାର ଜୀବନରେ କେତେ ଲିଟର ପାଣି ପିଇପାରିବ? ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 40ରୁ 50,000 ଲିଟର ପାଣି ପିଇପାରିବ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବଲିଉଡ଼ରେ ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ଗୀତ କେଉଁଟା ଅଟେ ଓ କେତେ ମିନିଟର ଅଟେ? ପୁଣି ଥରେ, ବଲିଉଡ଼ରେ ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ଗୀତ କେଉଁଟା ଅଟେ ଓ କେତେ ମିନିଟ ଅଟେ? ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହମ୍ ସାଥ୍ ହୈ ଗୀତର ନାମ ଓ 11 ମିନିଟ ଅଟେ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେଉଁ ପଶୁର କ୍ଷୀର କେବେ ଫାଟି ନଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ, କେଉଁ ପଶୁର କ୍ଷୀର କେବେ ଫାଟି ନଥାଏ? ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଟର କ୍ଷୀର କେବେ ଫାଟି ନଥାଏ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମହିଳାମାନଙ୍କର ପାଣି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଥର ଝଟକା ମାରିଲେ ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼ିବ? ପୁଣି ଥରେ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ପାଣି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଥର ଝଟକା ମାରିଲେ ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼ିବ? ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 2ରୁ 3 ଥର ଲିଙ୍ଗକୁ ଯୌନାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଭରିକି ଝଟକା ମାରିଦେଲେ ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଘର କିଏ ବନାଇଥିଲା? ପୁଣି ଥରେ, ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଘର କିଏ ବନାଇଥିଲା? ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମେ ବଣ ମଣିଷ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଘର ବନାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି କେଉଁ ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ରାତିରେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ, ଏମିତି କେଉଁ ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ରାତିରେ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇକି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି? ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେନିଆ ଦେଶରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେଉଁ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ବିନା ସମ୍ଭୋଗ ନ କରି ବିଲକୁଲ ବି ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ପୁଣି ଥରେ, କେଉଁ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ବିନା ସମ୍ଭୋଗ ନ କରି ବିଲକୁଲ ବି ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସାର ଦେଇପାରିଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।